लेग पीस टा चेक करो। ओहो हो पूरा मालमोह रेसिपी ना तो मालमोह लेग पीस देखो ओह एबे पत्रपुड़ा को नियारे रखी दवा। तो चलो दियो अपन माने माल गुडा खाली चेक करंतु कुछ इस तरह से एटा हम लेग पीस देखंतु सांगो एटा की बे मांस काढू छु एटा हम मयूरभंज स्पेशल पत्रपुड़ा होची। पत्रपुड़ा हो ना से साइड रे सब बोनलेस चिकन रखा हो यार ए देख हमटा जीती छी एई तो जीती छी गाइस गुडे देखे गोटे जिनस देखंतु हाडू मांसटा पूरा इडी किया होची छात ऊपर आ बैकग्राउंड रे की होची देखंतु टिए आमो सामू ये मारीची ताकू हमें एबे खाऊचे देखंतु आई छ ओ हो जरा सांगने काली जे मु देखैतली आमे कुकुड़ा नै जाइतिला हम सामुराई देखो छिड़ाई सेडी सामुराई मारीची गुटे फाडू तो से फाडू को काल तो गुरुवार थिला काल तो कुछ खाई होबनी आज सकाळे से फाडू को गुटे भजीटे हबो पूरा केरकेरा रेट रे भजीटे हबो तळे होउची बहुत खरा ना तो तळे होउची भजी सब तो सामने बहुत दिन परे गुटे ऑथेंटिक गाउली देसी कुकुड़ा सेटा भी फाडू मांस खाया पे चांस मिलिची आज से चांस टा जमा छाडीबनी पुनी नुवा वर्ष स्पेशल आज पूरा दबेई खाया केरकेरा हो तो चलतु केमती कौन रोषे हो आपको देखेगा आपन जो वीडियो रे नुआ अच्छे गोटे लाइक करदे चैनल को सब्सक्राइब करियो ना जमा भी भूलिबेनी तो चलतु सब देखो निया लगी गला हमर स्पेशल चुली कढ़ा बसा हबो बे देखो कढ़ा बसिला देखो तेल हमर गरम हो गला एबे प्याज ढाड़ा हबो ओहो हो देखो जीवंता प्याज ऊपर हम ढाड़ी दउछे देखो पूरा छटपट होउचंदी तेल रे गरम तेल रे मा ढाळीची गोटे हिसाब बसची मो पीयूसी भी आछंती एटा राहुल आज बा केरकेरा हबो ना नहीं दबे की तो प्याज को एबे नाडा हबो तो देखो पूरा छटपट प्याज हमर देसी चिकन देखो पूरा फाडू मांसटा ओहो केते लाल लाल देखाउ देखो सांग माने समस्त तो बण जंगले भोजी करछो आमे बाकी छात ऊपर पूरा भोजी करछे देखंतु सेटा भी फाडू मांस ठीक अछि जीती दिवा फाडू हां ठीक फिर हम सामुराई मारछि प्याज लाल लाल हिसाब एबे ढाळा जो गार्लिक और जिंजर पेस्ट देखंतु ओए होए ओ हो लाल लाल देखाउ जी प्याजटा पूरा देखंतु पूरा आंचटा भी पूरा तेज अछि तो मिक्स करा जो भलो भाबरे एबे सांग माने मसला ढाळा जो गुंडो मसला देखंतु एटा हळदीटा ढाळाला तापरे लंका गुंडी ना देखो लंका गुंडीटा पूरा काश्मीरी लंका आ एटा जीरा एटा धनिया तापरे एटा चिकन मसलाटा ना देखो एटा चिकन मसलाटा एटा पूरा फ्लेवरटा आसीबो आ स्वाद अनुसार लूण टिके दबा एबे पूरा कोसा हवा पाई पूरा भलो भाबरे मिक्स कर दबा देखो गुंडो मसला पेस्ट मसला भलो भाबरे मिक्स करके 15 मिनिट छाड़ी दबा मसलाटा कसिया पाई सांगो एटा की बे मांस काढू छु एटा हम मयूरभंज स्पेशल पत्रपुड़ा होची पत्रपुड़ा हो ना से साइड रे सब बोनलेस चिकन रखा हो यार अच्छी प्रोसेस अच्छी ना मु कहबी अच्छा ठीक अछि ए साळा पत्र रखा ही छी प्रोसेस टा से देखैबो आगे से बाची रखु छी मांस ओटा देखन माने ऑलमोस्ट हमर मसलाटा कसाई गला एबे बिलाती रो एंट्रीटा हो देखन ओ हो ताकू देकी आउट टिके नाडी दवा एबे समय हेई छी सांग माने मसला कसा हेई छी एबे मांस ढाळा हो देखन ओ हो पूरा माल महू मांसडा एडा ढाड़ी की पूरा मसला और मांस ब्लेंडिंग करे दवा देखंतु ओहो मिक्सिंग ता नकले कोन हबो लेग पीसडा देखंतु खाली बड़ बड़ लेग पीस मु आनी जी जानी पूरा टाणी टाणी खाइबा सांग माने कोसा हवा पाई ढांकुणी मार देगी छाडी दवा केत मिनिट छाडिबा 15-20 मिनिट ना 15 मिनिट छाडा दिबो अच्छा मां पळेले तळकू एबे रांधुची राहुल देखंतु रांधुची पूरा लेग पीस टा चेक करो ओहो हो पूरा मालमोह रेसिपी ना मालमोह लेग पीस देखंतु ओ राहुल फाडू मांसटा खाई मजा आइबो ना नै कोना हैं कोसा काढिले जणा पडियो ना कोसाटा तले काढा हबो ना हे गला कोसा हमर पूरा रेडी ना कोन ऑलमोस्ट रेडी टिके खाली देखुन आउट के नाडा नुडी होउची देखंतु तो गाइस रेडी हो गला हमर चिकन कोसा देखंतु देख पारते पूरा टेम्पटिंग ओ खाइले जणा मोहु ना देखंतु छात उपरु पळे आछे पूरा व्यू देखंतु खाली ए व्यू रे एन्जॉय करी करी हमें खाइबा चल मार दवा तबे टेस्ट करिया गाइस फाडू मांस पूरा ऑथेंटिक आमो गाउली पूरा देसी फाडू मांस द फर्स्ट पीस
ଓ ଆପଣ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବେ ଆଉ ଫାଡୁ ମାଂସ ଖାଇବେ, ଖାଲି ଗୋଟେ ତଫାତ୍, ଯେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ଆପଣ ସିଝେଇ ଦେଲେ ସେ ସିଝିଯିବ, ବାକି ଫାଡୁ ମାଂସଟା ଟିକେ ଟାଣ ରହିବ, ବାକି ଆପଣ ଯଦି ଚିବେଇବେ ଲାଗିବନି ଟାଣ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚମଡ଼ାଟା ଖାଇବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚମଡ଼ାଟା ଖାଇବା। ଭାଇ ପୁରା ମାଲ ମହୁ, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ରାହୁଲ କେମିତି ହେଇଛି କହନା ଟିକେ ମାଂସଟା? ଓହୋ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ? ଜବରଦସ୍ତ ନା? ଗୋଟେ ଗରମ ଗରମ କଷା ଖାଇବା ମଜା ଅଲଗା। ମଜା ଅଲଗା। ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଡୁ ମାଂସଟା ପୁରା ଏଇଠି ଖିଆ ହଉଛି ଛାତ ଉପରେ, ଆଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ କିଏ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମ ସାମୁ, ଇଏ ମାରିଛି ତାକୁ, ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଖାଉଛେ। ଓହୋ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲ ଟଚ୍ ଟା ଦିଆ ହବ। ଏଟା ଗରମ ମସଲାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଓହ ଗରମ ମସଲାଟା ପକ୍କା ହେଲା, ତାହେଲେ ମା ରେଡି ହେଇଗଲା ନା? ରେଡି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଫ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫାଡୁ ଦେଶୀ ଚିକେନ ଟା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାଢି ଦେ, ଖାଇଦବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଭାତ ବଢା ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେପଟେ ମାଟି ଦେଖେଇଦେ ନା ଏପଟେ କି ସେଟା। ଓଫ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଚିକେନ ଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଶୀ ଚିକେନ ଟା ବାଢା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓହ ଆଗେ ଲେଗ ପିସ୍ ର ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ହେଲା, ଏଟା ରାହୁଲ ଏଟା ମୋର ଦିଟା ଲେଗ ପିସ୍। ସେମାନେ ଫାଇନାଲି ବାଢା ବୁଢି ହେଇକି ଆସିଗଲା ଆମର ଚିକେନ। ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଚିକେନ, ଏଟା ଚିକେନ ଟା ଗ୍ରେଭି ଟା ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଲ ଲାଲ ଗ୍ରେଭି ହେଇଛି ଦେଶୀ ଚିକେନ ଟା। ଆଉ ଏଟା ହେଲା ଉଷୁନା ଭାତ, ଟିକେ ଗୁଳେଇବା ଝୋଳଟା। ଏଟା ଆମର ଘରୁଆ ଦେଶୀ ଚିକେନ, ସେଟା ବି ଫାଡୁ ମାଂସ, ଆମେ ନିଜେ ଭଜି କରଛେ। ଏଟା ତାର ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍। ଗ୍ରେଭି ଟିକେ ଖାଇବା। ଏଟା ଆମର ଲେଗ ପିସ୍ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଚିକେନ ଲେଗ ପିସ୍ ବହୁତ ଖାଇଛି, ବାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଶୀ ଚିକେନ ଲେଗ ପିସ୍ ଟା କରି ଖାଇଲି। ବଢିଆ ପୁରା ଟେଣ୍ଡର, ବଢିଆ ସିଝିଛି। ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସିଝିଛି। ଆଉ ଫାଡୁ ମାଂସ ଟିକେ ନ ସିଝିଲେ ବି ଟିକେ ତାର ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଫାଡୁ ମାଂସ ସେମିତି ଟିକେ ଖିଆଯାଏ, କାହିଁକିନା ଦେଶୀ ଚିକେନ ଟା ଆପଣ ଖାଇଥିବେ ବାହାରେ, সেটা যেতে সিঝেবে সিঝিଯିବ, ବାକି এটা ଟିକେ ଯେହେତୁ এটা ପାଡୁ ମାଂସ, ତେଣୁ ଏଟା ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗେ। ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି A1। ସେଟା ପୁଣି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ପୁରା ଅଥେଣ୍ଟିକ ଲାଗୁଛି ଛାତ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭିଉଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ପୁରା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ଖାଉଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚଟଣିଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। এটা কোন চটনিটা মা? ধনিয়া পত্র না? এটা একটা টেস্ট করে দেখନ୍ତୁ, ধনিয়া পত্র চটনিটা দেখନ୍ତୁ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡିଛି, ଆଉ ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକା ହେଇଛି, ମଜା ଆସିଗଲା ପୁରା। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାରଟା ପୁରା ଖାଇବା ବାରିରେ ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ, ପୁରା A1। କିଛି ୱାର୍ଡ ନେଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ करते। ଆଉ ମୁଁ ରହିପାରୁନି, ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ କେରକେରା, ପୁରା କେରକେରା ୱେରେ ପୁରା ଉଡେଇ ଦବା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଫାଇନାଲ ମିଟଟା ହବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ପିଲା, ମୁଢିଟା ନ ଖାଇଲେ ହବ କି ନା କଣ? ମୁଢିଟା ନିହାତି ଦରକାର ନା। ଲେଗ ପିସ୍ ଟା ଅଛି ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଖାଏ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ନା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ତ ପେଟ ପୁରିଗଲା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଗ ପିସ୍ ବି ସରିଗଲା। ଏଟା କଣ୍ଟା ଅଛି, ଦି ପିସ୍ ପଡିଛି, ସେଟା ବି ଉଡେଇଦବା। ମା ସେ ସାଇଡରେ ଖାଉଛି, ମୁଢି ଖାଉଛନ୍ତି 2 ଜଣ। ମୋର ପେଟ ପୁରିଗଲା, ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି। ମୁଁ ତ ଭାଇ ମୁଢି ତ ପ୍ରିଫର କରେ ଫାଷ୍ଟ, ବାକି ଯେହେତୁ ପେଟଟା ପୁରିଗଲା, କଷାରେ ବି ବହୁତ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ, ତ ଆଉ ଖାଇତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଠିକ ଅଛି, এটা কিসে কিসে মশলা দিয়েছি ଟିକେ କହନା? ଏଠି ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ ପେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ହଁ ଆଉ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏତିକି ନା ପୁରା ଗୁଳେଇ ଦିଆଯିବ ନା? ଭଲସେ ଗୋଳେଇକି ମ୍ୟାରିନେସନ ସମୟ କରାଯିବ। ଛାଡିଦବା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ରସୁଣଟା ପୁରା ପକାଯିବ ନା? ଛଡା ହେଇଥିବ ଏମିତି ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟା ରସୁଣ, ଗୋଟା ଗୋଟେ ରସୁଣ ଆଉଥରେ ଗୁଳେଇ ଦବା ନା? ଫ୍ଲେଭରଟା ଆସିବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଟା ସୋରିଷ ତେଲଟା ନା? ସୋରିଷ ତେଲଟା ପକେଇବା। ଓଏ ଧଣିଆ ପତ୍ରଟା ନା ଦିଆଯିବ, ଧଣିଆ ପତ୍ରଟା। ତ ମାନେ ଛୋଟ ଚିକେନ ମସଲାଟା ନା, ଚିକେନ ମସଲା ଢାଳା ହେଲା, ମସଲା ମସଲି ଦିଆ ସରିଲା। ଏବେ ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେସନଟା କରାହବ, ଫାଇନାଲ ଟଚଟା ଦିଆହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଏ ହୋଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇନା ଫୋଲ୍ଡ କରାହେଲା, ତାପରେ ଦିଆହବ କଣଟା? କଦଳୀ ପତ୍ର। ଡବଲ ମଜା ନା? ଏଇ ଫଏଲ ପେପରଟା ଦିଆ ହଉଛି ନା? ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସଟା। ତ ସେମାନେ ଦେଶୀ ଚିକେନଟା ରାନ୍ଧି ସାରିଲେ, ଏବେ ବାରି ପତ୍ର ପୋଡା। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡି ଅଛି ପୁରା ଆମର ସରଞ୍ଜାମଟା, ଚୁଲି ବି ଜଳୁଛି। ଏବେ ପୁଡି ଦବା ୟାକୁ, ଚାଲନ୍ତୁ।
ଏବେ ପତ୍ରପୋଡାକୁ ନିଆଁରେ ରଖିଦବା। ତ ଚାଲ ଦିଅ। ଏଠି କେତେ ସମୟ ରହିବ? এটা রইব অধঘন্টা কান্তি রইব। ଅଧଘଣ୍ଟା ନା? ଦେଶୀ ଚିକେନଟା ଯେହେତୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ନା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତାକୁ ଓପେନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଫ୍ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଳ ପତ୍ରରେ ପୁରା ପୋଡ଼ା ହେଇଛି। ଓହୋ ଏ ହୋଏ ହୋଏ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ପୁରା। ସ୍ମେଲଟା ବଢିଆ ଆସୁଛି ବାକି। ରାହୁଲ ସ୍ମେଲଟା ଭଲ ଆସୁଛି ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମାଲ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से काट दे शॉर्ट क्लिपटा। सामने देखंतु एटा चिकन टा भी ट्राई करा। बोनलेस चिकन उठेबा देखंतु। तो आमे दी सागो करितवा बोनलेस चिकन को पत्र पड़ा देखा टेस्ट करे केंते लागुछ। ओए होए टेस्ट पूरा जबरदस्त सागने माइकटा टिके मोर चार्ज सरीतला बोली मु पोरे वॉइस दउची बाकी सेही फीलिंग्सटा पूरा एडी फीलटा होउछ। सागने बहुत जगह हम पत्रपोड़ा खाइचे बाकी आमे जे एबे करी घरे खाइले सतरे माने ऑथेंटिक लागुची। प्रॉपर मसला मेरिनेशन ହେଇची। खाली आपण माने देखंतु खाली देखंतु आपण माने टेंडरनेसटा टी देखंतु पूरा वेल कुक पूरा बढ़िया से सीझी मांसटा देखंतु। मसला पूरा मेरिनेशन भी बढ़िया से होती। बहुत जगार आज्ञा पत्रपुरा आम खाइचे किए गोटे मसला टी ओभर कर देतो किए मांस पीस नथियो बाकी आम घरे परफेक्ट फास्ट टाइम कले परफेक्टली पूरा कुक है आ खाई सतर पूरा मजा आसीगला साने। मु तो कहबी माने देसी स्टाइल मांस तो आम बहुत खाए बाकी पत्रपोड़ाटा सतरे मते टिके अधिका टिके हाइप लगिला अधिका बेस्ट लगिला। तो नेक्स्ट थर भी करवा सांग मैंने आपन जब रिकमेंड करेंगे कमेंट टे करदे जदि आउ थे पत्रपोड़ा केते गोटे शॉर्ट वीडियो बन छाड़ी आउ थे नेक्स्ट टाइम। तो सांग माने ओए होए केदी बोबाल बोबल ना बोबाल। तो सामने खियापिया सरीगला। फास्ट खाइले चिकन कषा 400 ग्राम तापर खाइले चिकन झोल देसी चिकन झोल कोसारे खाइदेले कोसारे खाइदेले तापर देसी चिकन झोल भात खाइले आपन देखेले तापर खाइले पत्रपोड़ा खाई सांग मैंने पेट पूरा भर्ती है ना टिके रेस्ट दरकार हमको बुझिपारे तो हजम हुआ पाई। तो सांग मैंने आज तो भोजीटे है आउ जेबे भी ये जो अच्छी वारियरटा सामुराई वारियर शेर जहाँ भी कहते ये आउ जहाँ नेक्स्ट थर जिते बाड़ेब से भी गोटे भोजी निहाती हम ठीक अच्छे। आउ किसी कहबिनि सांग मैंने आपड़ भिडियो देखिए एंजॉय जब करेंगे गोटे लाइक दबेदेवे ढिसुम कि मारदेवे सब्सक्राइब बटन ठीक अच्छे। तो चलतु देखा बेल आइकन को भी भूलिए ठीक अच्छे। देखा गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग रे टेक केयर। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।